তুমি দেখো सबका स्वागत है न्यूज़ लाइव कोलकाता में। मैं निखा हसन। आज इंडियन सर्कुलर फ्रंट की ओर से 5वां प्रतिष्ठा दिवस शहीद मीनार मैदान में की गई है 21 जनवरी। अपना अधिकार समावेश, इस समावेश में इलाका के हर एक कोने से, जैसे कि पार्क सर्कस, बैंक बगान, हावड़ा, हर एक जगह से लोग उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में जुड़ के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए एकत्रित हुए इस मैदान में। लेकिन अफसोस की बात, नौशाद सिद्दीकी खुद अनुपस्थित रहे। लेकिन अनुपस्थित होने के बावजूद एक वॉइस कॉल के जरिए यहाँ इस मैदान में उपस्थित होके अपनी बात, अपनी वार्ता रखते हुए नजर आए, जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। ये एक वॉइस कॉल के माध्यम से नौशाद सिद्दीकी ने क्या कहा अपने शहीदों से, अपने फैन से, जो यहाँ पे आप जैसे कि इस मैदान में देख सकते हैं हजारों के हजार तादाद के लोग जुड़े हैं इस प्रोग्राम को, इस समावेश को सक्षम करने के लिए। आप कहीं ना कहीं ये समावेश सक्षम होते हुए नजर आइए, जो कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। सक्सेसफुली प्रोग्राम देखा गया, हर एक जगह से लोग, हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले इन लोगों के लिए क्या कहना है, सबसे अफसोस की बात है जिनका प्रोग्राम था, जिनके नेतृत्व में किया जा रहा है, वो यहाँ उपस्थित नहीं। ये अफसोस का बात है, कलकत्ता में हर पार्टी, हर नेता मीटिंग मिचिल करते हैं और सभा में स्पीच रखते हैं। ये सब का चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी क्यों उसको आधा वोट के तौर पर बोला है, लेकिन ये कोलकाता पुलिस ने कोलकाता हाई कोर्ट ये खिलाफ कैंसिल कर दिया, रिजेक्शन किया। এই কলকাতার মাটিতে শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার যারা সরাসরি অ্যান্টি কমিউনাল স্পিচ দিচ্ছে, তারা বক্তব্য দিতে পারে, তারা এখানে আসবে, অমিত শাহ আসবে, তাহলে নওশাদ সিদ্দিকী আসবে। সিটিং এমএলএ একজন বিধায়ক যদি না আসতে পারে, এর থেকে আফসোসের কিছু কারণ নেই। লজ্জার ব্যাপার, আমাদের কষ্ট হয়েছে, এর প্রতিশোধ হবে। এর রিফ্লেক্ট যেটা চেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ভাবছে যে আটকে দিয়ে আইএসএফ কে কমে যাবে না, যতবার আমাদেরকে জেল দিয়েছে, অত্যাচার করেছে, আমাদের আইএসএফ বেড়েছে, এর ফল পড়বে এবং 26 পর্যন্ত পড়বে। নওশাদ সিদ্দীকি আটকাতে পারবে না। আমরা কোর্টকে মান্যতা দিয়েছি, কিন্তু এটা খুব জঘন্য কাজ করেছে রাজ্য সরকার, তৃণমূলকে, বিশেষ করে কলকাতা পুলিশকে দিয়েও তৃণমূল কংগ্রেস এটা করিয়েছে। নওশাদ সিদ্দীকি অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উনি ফোনের মাধ্যমে নিজের বার্তা দিলেন, মানুষদের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে নিজের একটা জায়গা স্থাপিত করেছেন। এর বিষয়ে কি বলবেন? নওশাদ সিদ্দীকি কেন এই ভয়ের কারণ, একে ওনাকে ভয় কাচ্ছে একটাই কারণ, নওশাদ সিদ্দীকি দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের কথা বলছে। সত্যিকারের বিরোধী হিসাবে যদি রাজভবনে, যদি বিধানসভায় থাকতে হয়, তিনি হচ্ছেন নওশাদ সিদ্দীকি। সব থেকে খারাপ বিষয় হচ্ছে যে বিরোধী হিসাবে যাদেরকে দেখানো হয়, এটা হচ্ছে সেটিং এর কথা আমরা অনেকবার বলেছি। নওশাদ সিদ্দীকিকে যদি আসল নেতা পেয়ে যায় মানুষ, তাহলে তাকে গ্রহণ করবে, অ্যাকসেপ্ট করবে। এটা তারা সেই জায়গা দিতে চায় না। এর আগে আপনারা জানেন গতবারেও একই রকম ভাবে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রোগ্রাম করিয়েছে। তবে আমাদের আপনারা দেখলেন সফল সভা প্রমাণ করছে যে নওশাদ সিদ্দীকিকে আটকে আইএসএফ কে আটকানো যাবে না। মানুষের হৃদয়ে আছে, মানুষের দিলে আছে। আমি মনে করি যে এই মানুষের যে কষ্ট পাওয়া, আজকে কর্মীর হাজার হাজার মানুষ এসেছেন, ভাইজানকে দেখতে পেলেন না, এর ফল কিন্তু পড়বে। কখনোই আইএসএফ কে আটকাতে পারবে না, নওশাদ সিদ্দীকি আটকাতে পারবে না। আমরা আগামীতে আবারও ব্রিগেড ময়দানে ডাক দিয়েছি। আরে এখানে শহীদ মিনার তো দূরের কথা, ব্রিগেডে ভাইজান আসবেন, এটা চ্যালেঞ্জ আমরা নিয়েছি। ইনকিলাব ইনকিলাব ইনকিলাবি জিন্দাবাদ।
সুতরাং